les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo comme vous l'avez vu sur le titre, très simple, très rapide, c'est une vidéo en fait où je vais vous montrer un make-up simple, rapide, efficace pour le voyage, pour aller au travail quand on a la flemme, pour aller étudier quand on a la flemme aussi. Donc voilà, un impressionné le maradin safr, donc au صراحة j'ai trop la flemme de maquiller mon maquillage, je suis avec un pyjama ou basta. Mais je vais faire un peu d'effort, je vais me maquiller et du coup bah نحط la caméra ونصور لكم هادشي tout de suite. Donc voilà. Bon بدلت لونغ الكاميرا باسكو كنت حاله لو بالكون مي صلا بزاف ديال الطوموبيلات دونك غادي نجلس هنايا و جو سوي فريمون ديزولي على هاد الايامات هادي فريمون لا لوميير ماشي هي هاديك بحال دابا بريزون كمان un tout petit peu plus bleuté que d'habitude mais parce que انا عرفتوني ماشي في داري je suis au Maroc chez mes parents ils sont en plein déménagement donc ما نديش بلاصه فين نقدر نجلس نصور بها جي با مي زانو لومينو هنايا جي با مي éclairages etc. donc voilà كان عندي باش اللي داكشي اللي عندي فاش غادي نرجع للناس ان شاء الله جو برومي ثاني لا كاليتي دي فيديو تكون احسن من هكا. دونك اون باس لو ثان جي ناخذ ما باليت دايلايتر باسكو اون فو ان افي بون مين ان افي ناتوريل وان افي جلوي. دونك في لا باليت ديال هدى بيوتي كتلقاو ديما ان نايلايتر كريم غادي نجي ناخذو هكا بصبعي وغادي نديرو في البلايص اللي بغيتهم يتغفلتا فيهم لا لوميير بحال هنايا الفوق. وغادي نوريكم اوسي ان غادي نعطيكم دي زاستوس باش يبقى لو تان اللي غادي ديرو يبقى في وجهكم لو بلو لونطون بوسيبل ما يديبلاساش ما يوليش ما تغريساش ليكم لا بو سي vous avez une peau grasse etc. نعطيكم فريمون بزاف ديال لي زاستوس. غادي نزيد شويه هنايا وغادي ندير في ميسيرن. دابا تشوفوا علاش كندير في ميسيرن لايلايتر في ليسيرن. وي une astuce غادي نفسر لكم علاش. دونك je mets de l'highlighter sur mes cernes. Pourquoi? Parce que l'highlighter en fait كيبرز منطقه تيخرجها وانا هاد الايامات ما كنعش لي سيرن ديالي غراقو. دونك quand je vais mettre de l'highlighter sur mes cernes ça va donner un effet d'optique ديال en fait ça va les rendre plus lumineuses وغادي يخرجهم. باش غادي ندير لونتي سيرن ديالي ما غاديش يبقى يبان داك لو كرو غيبانو بحال عمرو مي سيرن ou bien sûr je vais venir poudrer من الفوق باش ما يبقاوش يبانو كيبريو كوا. et ça va vraiment donner un effet vraiment جربوا هاد لا تكنيك هادي راه فريمون كتصدق بزاف. Donc voilà, j'ai mis de l'highlighter في البلايص اللي انا باغا. D'abord on passe au fond de teint. J'utilise les éponges de chez Beauty Blender parce que je trouve que c'est les meilleures. Mais après je pense que Real Techniques ça y est, elle est pas mal mais je préfère نعطي هادي. Donc voilà, je vais venir tapoter. C'est fait. دابا غادي ندوز لانتي سيرن و بور لانتي سيرن اللي كنستعمل فينا هو سي لانتي سيرن ديال يانين وان فريمون زوين و très très couvrant. صراحه il fait l'affaire où il reste très naturel. Donc vraiment غادي ندير غير شويه هكا كما كتشوفوا il illumine وما كيبانش بلي راك داير لونتي سيرن. فريمون il a un effet zéro matière que j'adore. D'abord normalement c'est l'étape de la poudre ولكن غادي نجي ندير du fix plus. دونك تقولوا لي mais là c'est pas le moment normalement le fix plus كنديروه حتى كنساليو. alors non باش نثبتو اكثر لو ماكياج حيت انا عارفه راسي بلي جو ريستي ماكي من دابا حتى الليل là je vais me démaquiller, j'ai une journée qui est assez longue. Donc باش نثبت داك الماكياج مزيان وباش ما يمشيش ليا au fil de la journée وباش ما انا j'ai la peau grasse ما يبانش داك l'effet un peu هنايا كتبري etc. je vais mettre du fix plus وعاد غادي ندير la poudre. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et après je vais venir poudrer. Bidman غادي نجي نصايب mes sourcils ou pour les sourcils en fait j'utilise le produit que j'adore. Ça fait 2 mois d'abord que je l'utilise, c'est le contour pro le contour pro de chez Benefit. En fait c'est un stylo 4 couleurs, fait une couleur claire pour la tête du sourcil, une couleur plus foncée pour la queue du sourcil, une couleur la couleur de votre peau pour faire le contouring du sourcil ou une couleur très lumineuse faite pour les zones de lumière بحال هنايا. هذا زوين بزاف و لو بري ديالو جو بونس داير شي 460 درهم chez The Beauty Board و تقريبا نفس الثمن ديال لو بري سايز لي ماربرو ولا هذا. دونك اللهم تاخذوا هذا اللي فيه 4 كولور وكيدير لكم كلشي بلا ما تاخذوا اي لو كريون فونسي ولا الناس اللي كيديروا لا بوماد اي لا بوماد فونسي اي لا بوماد بلو كلير بور لا تيت وهذا لو كريون دايلايتين بور هنايا وهذا هادي فريمون هذا كيدير لكم كلشي و كياخذ لكم بلاصه باسكو سي ان ستيلو فريمون واعر. Voilà, j'ai retracé mes sourcils ou تاني une autre astuce. En fait دابا انايا فاش كنت نيت نسيت لو جيل سورسيل ديالي وفاش جيت انايا الصراحه في المغرب ما عرفتش اشمن مارك ناخذ. دونك اختاريت واحد لاستوس جو سي با واش انا الوحيده اللي درتها ولا كاين شي واحد اختارها قبل مني. مي سو كو جو برون مون غرو بوبيون
اللي صايبت به mes sourcils وكناخذ encore mon fixe plus où je plie dessus. Voilà, où je viens fixer avec mes sourcils. Donc voilà. Je vais venir brosser. Où ça va les fixer. Bidman bien sûr راه وجهي نشف من الفيكس بلس. دابا je vais venir appliquer ma poudre que j'utilise راكم عارفينها. j'utilise la Givenchy دابا. فاش غادي يزيد يبرد الحال je vais repasser la Kat Von D باسكو راكم عارفين Givenchy l'été Kat Von D بالشتوى. و je vous jure que la Kat Von D دابا راه c'est mon deuxième hiver اللي غادي دوز وهذه اللي صراحه قربت تقالي باسكو je pense que ما فيهاش بزاف. مي la Kat Von D صراحه كدوز. donc عندي un peu de poudre sur le tamis هنايا. je vais revenir prendre mon gros pinceau. Ah ouais, c'est un pinceau de chez Elsa Makeup. غادي ناخذ بحال هكا. je pense que كتبان لكم la poudre. je vais tapoter et je vais venir fixer mon visage هكا en tapotant légèrement. ما عمركم تبركوا بزاف sinon vous allez déplacer داكشي اللي درتو avant. D'abord pour m'azonter, je vais venir reprendre un tout petit pinceau بحال هكا. je vais venir reprendre de la poudre sur le tamis et je vais venir fixer m'azonter. Alors maintenant je vais venir réchauffer mon teint et je vais utiliser la palette Dior, la Backstage, que j'adore. La palette elle coûte légèrement un tout petit peu cher. Elle coûte 45 € si je me trompe pas, mais elle est top. Elle comme 4 bronzers et 2 highlighters. Moi j'utilise la teinte Hadi pour réchauffer le teint. Alors d'abord je vais rajouter un peu de Fix Plus sur Hachi باش نزيد نثبت. Voilà, et je vais passer aux yeux. Pour les yeux ما غادي ندير والو, غادي ندير ماسكارا. Alors, vous le savez, mon mascara préféré. En fait, les rkhès, les marchèches, les râlis, les maraliches, c'est le Yves Saint Laurent de Curler. C'est mon mascara préféré. كتر من Bad Galvan, كتر من Better Than Sex, كتر من Janine One, كتر منهم كاملين. هذا واعر. Donc voilà كما تشوفوا هو le résultat final ديال الماسكارا بحال دايره لي فوسيل. il est génial. donc دابا la toute dernière étape قال لي le blush. donc غادي نجي نستعمل le blush ديال Bis Cosmetics parce que هو اللي عنده un effet naturel où il est légèrement irisé qui donne bonne mine. donc il se présente بحال هكا كنت وريتو لكم في واحد la vidéo. donc je vais prendre un pinceau فراه ها هو un pinceau de chez Elsa Makeup toujours وغادي نجي ناخذ légèrement كما قلت لكم اي لا ما ليجير. وي تهرس. والحاجه الوحيده اللي خايبه في بيس هي لي باكاجين. سي نول مي لي برودوي صراحه زوينين. donc je prends légèrement hop بحال هكا. on tapote toujours l'excédent باش ما ديروش ثاني une tache في وجهكم وما تاستومباش ليكم. That's it. donc la toute dernière étape هو le rouge à lèvres. وراكم عارفين انايا le rouge à lèvres اللي كندير ديما c'est un rouge à lèvres en fait qui tire vers le boîte rose. donc عندي هنايا ثلاثه واقيلا. عندي le marvelous mauve ديال Sephora le numéro 13 اللي معروف. donc il se présente comme ça, c'est un mat. عندي le dupe ديالو اللي هو un Larizzi. c'est en fait une marque que je connais pas, كنوصلني في la box ديال Birchbox. en fait la seule différence c'est que هذا ديال Sephora en fait il est beaucoup plus crémeux ou beaucoup plus épais sur les lèvres ou qui prend vraiment نهار كامل. هذا ديال Larizzi là il est beaucoup plus en fait léger, la matière elle est pas épaisse ou elle a celui qui est effrita, donc c'est pas le truc les radines dire. ou après les mêmes couleurs, les mêmes tons, on dit un rouge à lèvres comme ça crémeux de chez Kiko. ouais بزاف mais هذا il reste crémeux و الا كليت والا شربت هذا غادي تمسح. donc pour هذا اللوك هذا وباش يبقى فيا نهار كامل تاع الليل je vais opter pour le Sephora parce que هذا que ce soit كليت ولا شربت ولا لعبت ولا درت شنو كيبقى في الفم il ne s'effrite pas ما كيتحيدش لهنايا كيبقى كيما درتو. donc c'est parti, le numéro 13 de chez Sephora. Bon, pour terminer, un dernier voile de Fix Plus. Et le make-up is done. Donc, كيما كتشوفوا je n'ai pas appliqué d'highlighter من الفوق parce que هانتوما l'highlighter اللي درت قبل من الفون دو تاع déjà باين وعطي vraiment un effet naturel. Voilà, that's it. J'espère que le make-up est connu. Comme je vais essayer de vous lister tous les produits que j'ai utilisés ou même essayer de vous trouver des dupes comme en barre d'infos. Voilà, les cas, j'espère la vidéo se connaît. Comme si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces bleus juste en bas, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous surtout sur le canal si là, comme la vidéo ou activez la cloche. Activez la cloche de notification. Mais j'ai pris aussi comme je l'ai dit, à chaque fois en fait, une nouvelle vidéo sur la chaîne, dis comme la notification ou je voulais que vous la notification squad. Donc je vous fais des énormes bisous. On se retrouve très très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.
Thank you.